Damos la bienvenida a los que se conectan en línea. We welcome everyone that is coming through online. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you so much for being with us here. Esto es Casa DC. This is Casa DC. Estamos aquí en el área de Fort Washington, cerca de Washington DC. We're here in the area of Fort Washington, near Y DC. estamos muy emocionados porque Dios nos ha entregado una comisión especial. And we're joyful because God has given us a special commission. Esto es una casa para toda tu familia. This is a house for everyone in your family. Así que si estuvieras cerca de esta área de Washington DC So if you're near this area of Washington, D.C., y quisieras visitarnos, and you would like to visit us, puedes conseguirnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, you can find us in social media, Instagram, Facebook. y también puedes conseguirnos a través de nuestra página web. Ahí está toda la información que necesitas para llegar aquí. Also in our webpage, there you can find everything that you need in order to get here. casadcworship.org. casadc.worship. casadcworship.org. I'm sorry, casadcworship.org. Ahí hay mucha información para ti You can y find a lot of information y there for you. nos alegraría muchísimo poderte saludar y conocer en persona. And we'll be so joyful if we can meet you in person. Hemos estado hablando todo este mes acerca de la libertad que viene de adentro. During this month, we have been speaking about the freedom that comes from the inside. Recuerdo cuando Jesús, en la Biblia, Jesús le dice a sus discípulos: I remember when Jesus tells to his disciples in the Bible, si guardan mis mandamientos van a ser verdaderamente mis discípulos if you cherish my commandments, you will be truly my disciples. y conocerán la verdad And you will know the truth, y la verdad los hará libres. and the truth shall set you free. Palabras profundas de Jesús Very profound words from Jesus sobre el poder que tiene conocer la verdad. on the power that has to know the truth. Y aunque la libertad que nosotros predicamos And even the freedom that we preach no viene de nada que hayamos hecho o podamos hacer, does not come from anything that we can do. conocer la verdad nos lleva a entender la magnitud de la libertad que Cristo nos otorgó a través de la cruz. To know the truth is to understand the magnitude of the freedom that Jesus gave us in the cross. No debería extrañarnos It shouldn't be weird for us. por qué es tan importante para Dios en la Biblia Why is it so important for God in the Bible advertirnos continuamente que cuidemos nuestro to pensamiento. let us know to be mindful of our thoughts? Existe algo que en algún momento se volvió viral, There is something that exists that at some point went viral. el famoso síndrome del impostor. The famous imposter syndrome. No es mentira, It is not a existe. lie. It does exist. Y es cuando la persona no se ve capaz de hacer algo And it is when somebody does not see themselves capable of doing something que todos alrededor de él ven y entienden that everyone around them know that and believe que pudiera ser la persona más capacitada para hacerlo. that person will be the most qualified to do it. Pero la persona misma no se ve But that same person does not see como alguien que puede lograrlo. as a person that can actually fulfill it. Por ahí va el asunto del síndrome del impostor. That's what we're talking about, the imposter syndrome. El problema real del síndrome del impostor But the real problem about the imposter syndrome es que no solamente distorsiona nuestra autopercepción, it is that it doesn't only distort our self-perception, sino que afecta la manera en que respondemos a nuestro llamado. but it affects in the way that we respond to our calling. Así que una persona que no se siente digna So a person that does not feel worthy no va a sentir, no se va a sentir capacitado para hacer aquello que Dios le mandó a hacer. will not feel capable to fulfill whatever God called upon themselves. Esta semana publiqué en mi cuenta de Facebook In my Facebook account and during this week, I Una- commented una reflexión que parte de una reflexión propia, a reflection that comes from a self-reflection, porque yo también estuve ahí. because I was
at some point I was there, y me reía mientras lo publicaba porque and I was laughing when I was publishing tiene una foto de un león because it has an image of a lion mirándose en el espejo, looking to itself into a mirror, pero el reflejo es un gato. but the reflex is a cat. Y es una representación visual de este síndrome del impostor. And it is a visual representation of the imposter syndrome. Y en mi reflexión hablaba sobre cómo nosotros adoptamos And in my reflection, I was speaking about how do we adopt estas identidades prestadas de la religión. these lended identities from religion. Y esta autopercepción distorsionada. And this distorted self-perception, Y es distorsionada porque no tiene nada que ver con la manera en que Dios te ve a ti. and it is distorted because it has nothing to do with the way God sees you, Afecta el desempeño o la manera en que respondemos a nuestro llamado. but it affects the way we respond to the calling of God. ¿Ves? Porque la redención You know, because redemption no es una promesa para el futuro. is not a promise for the future. La redención ocurrió. Redemption already happened. Ya está aquí. It's already here. Todo el efecto legal, All the legal effects a nivel espiritual, el efecto legal, in the spiritual realm, the legal effects, el efecto de contrarrestar todo lo que estaba en contra tuyo y mío, the effect to take back everything that was against us, you and I, ya ocurrió en la cruz. it already happened in the cross. Ocurrió cuando Jesús dijo consumado es. It happened when Jesus said, "It is done." Pero hoy en día, aún hoy en día, But even so today, tenemos creyentes que aman a Dios, we still have believers that love God, que creen en Cristo, that believe in Christ, que confiesan la cruz, that they confess the cross, pero viven como si todavía les faltara algo. but they live like if there's something still missing in them. Como si algo todavía estuviese pendiente por pagar. Like if there's still something pending to be paid. No porque Cristo haya fallado, Not because Christ had failed, sino porque no hemos podido comprender el alcance but because we have not understood the reach del trabajo que Jesús consumó en la cruz. with the work that Jesus completed and fulfilled in the cross. Jesús en la cruz no dijo, está avanzando. Jesus in the cross did not say, it is going forward, it's moving forward. Jesús en la cruz no dijo, viene pronto. Jesus in the cross did not say, it's coming soon. Dijo, consumado es. He said, it is finished. Y quiero aprovechar esta expresión And I want to take part of this expression para poner punto final to put a period a esta discusión. on this discussion. Ya la redención fue otorgada. Redemption has been already given. Ya fuiste lavado por la sangre de Cristo. You were already washed by the blood of Christ. La cruz no dejó asuntos abiertos. The cross did not left anything open. La cruz dejó un trabajo completo. The cross left a work that it was finished. Y el trabajo de Cristo no requiere And the work of Christ does not require aditamentos adicionales. additional things. En la historia hay en la Biblia hay una historia There's a story in the Bible que ejemplifica muy bien, that exemplifies very well, en un sentido amplio, qué significa esto de la redención in a bigger spectrum, what does it mean? What does redemption mean? y la identidad restaurada. And what it is that restore identity. La historia de Ruth, Ruth's story in the Bible, en el libro de Ruth, in the book of Ruth. te invito a leerlo, son 4 capítulos nada más. There's only 4 chapters in the book of Ruth. I'll ask you to read it. Para muchos una historia muy romántica For many, this is a very romantic story de cómo una joven mujer de Moab of how a young woman from Moab encuentra el amor de su vida en un hombre rico de Belén finds her love
y viven felices por siempre. and they live all together happily ever after. Pero la historia de Ruth encierra un significado But the story of Ruth has a meaning inside, no solamente profundo, sino not only profound, but simbólico sobre lo que Jesús estaría por hacer a symbolic meaning of what Jesus was about to do en muchos años históricos después de Ruth. in many historic years after Ruth. Cuenta la historia de Ruth The story of Ruth tells us que una mujer llamada Noemí that a woman by the name of Naomi se muda a Moab, de Belén a Moab, moves from Bethlehem to Moab buscando mejores condiciones y a causa de una hambruna. because of hunger. She was looking for better opportunities. Y allí los hijos de Noemí And over there, Naomi's children, encuentran esposas, they find their wives, entre ellas, o entre una de ellas Ruth, and in one of them they find Ruth. pero por cosas naturales de la vida, But because of natural things that happen in life, porque morir es algo natural. because to die is something natural, Los hijos de Noemí mueren, the sons of Naomi, they die. muere el esposo de Noemí, So Naomi's husband died, y de pronto todas, incluyendo a Noemí y a Ruth, son viudas. and all of a sudden, Naomi, Ruth, and all of her daughters have no husbands. Entiende que para una mujer en el tiempo histórico, We must understand that in the historic time frame, para una mujer es catastrófico ser viuda sin hijos. for a woman was catastrophic to be without a husband and having no children, Porque la sociedad de esa época because that season's society, era más severa y cruel it was more severe and cruel con una mujer que quedaba desprotegida, against a woman that had no protection. por lo tanto su estatus social So her social status llegaba al fondo de la cadena. will be at the end of the chain. Noemí, viviendo en una tierra que no era su tierra natal, Naomi, by living in a place that was not the one that she was born at, decide regresar a Belén, she decided to go back to Bethlehem. y Ruth decide no abandonar a su suegra But Ruth decides not to abandon her mother-in-law, y se va con ella a Belén. and she goes with her to Bethlehem. En Belén necesitan sobrevivir. In Bethlehem, they need to survive. Que mucha gente hay sobreviviendo hoy día en la iglesia. There is so many people in church right now trying to survive. Mira cómo Ruth sobrevivía para alimentarse ella y alimentar a su suegra. Look, you need to understand how Ruth and how she developed a way to sustain herself and her family. Se levantaba temprano en la mañana, She will wake up really early in the morning. salía a los campos donde se recogía cebada She will go to the fields in the y morning, recogía todas aquellas espigas que se caían and she will pick all of that cereal del montón que los segadores cargaban. from the other workers' work. Pero tienes que entender que una de las tareas de los segadores But you need to understand that one of those people, era dejar caer las menos espigas posibles. their work was not to release or trash anything that they will pick up. La historia continúa y de repente llega el dueño de uno de estos campos donde Ruth recogía sobras, The story goes on, and then the owner of one of the fields, he finds Ruth, y el hombre queda atraído por Ruth and he finds Ruth an attractive woman, al punto de que idea al final un plan to the point that at the end he comes with a plan para casarse con ella to be wed with her y hacer lo que en la ley judía se llamaba redimirla. and to do something that the Jewish law explained, like to be redeemed. to La redeem historia, Ruth. la historia tiene detalles fascinantes. The story of Ruth has very fascinating details.
Pero el tema de hoy no es lo que le pasó a Ruth, But today's title is not what happened to Ruth. es lo que te pasó a ti, It's what happened to you. es lo que me pasó a mí. It's what happened to me. Pero la historia de Ruth al final But the story of Ruth at the end muestra cómo shows how la acción misericordiosa de un hombre llamado Boaz it shows how the merciful works of a man with the name of Boaz cambia el destino de una mujer changes the destiny of a woman que de otra manera estaba destinada a la muerte, that she was in other ways destined to be dead, a la miseria to misery y al dolor. and to pain. Y esto es lo maravilloso de la historia de Ruth, And this is how wonderful it is, the story of Ruth. que siendo extranjera no israelita, That even that she was not an Israelite, termina siendo parte del linaje que trajera a la manifestación de Cristo en Jesús she comes to the lineage of what it was supposed to be the people who bring Jesus a través de la redención. through redemption. Amén. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. La historia de Ruth The story of Ruth es la historia de una identidad restaurada. is the story of restored identity. Y parte de experimentar la libertad y de vivir la libertad de Cristo, In a way to fulfill and to experience the freedom of Christ. para nosotros que estamos de este lado de la cruz, For us who are in this other side of the cross. porque Ruth vivía del otro lado de la cruz. Because Ruth used to live in that side of the cross. Pero para ti y para mí, But for you and I, la cruz significa redención. the cross means redemption. La cruz significa que ya no estamos desprotegidos. The cross means that we are no longer unprotected. Porque la redención no solamente nos transforma, Because redemption not only transforms us, sino que nos coloca but it also positions us en la posición que Dios quiso colocarnos, in the place that God wanted to put us, que es la posición en la misma posición en la que nos creó al principio, which is the same position that He did when He created us at the con beginning, conexión directa a Él, with connection directly to Him, para poder reinar en la tierra. so we can reign over the earth. La idea, el concepto de la redención The concept of redemption tiene todo que ver has everything to do with con que alcanzamos algo que nos fue dado for us to reach something that it was given to us sin tener la capacidad de alcanzarlo nosotros por nosotros mismos. without us having the capabilities to acquire by ourselves. En Edén, In Eden, Adán perdió lo que se le fue entregado. Adam lost what it was given to him. De hecho, lo entregó. Even he gave it away. Por eso la redención no nos restaura a la imagen de Adán, That's why redemption does not restore us to the image of Adam, sino que nos restaura a la imagen de Cristo. but it restores us to the image of Christ. Eso quiere decir que la redención That means that redemption y la restauración and restoration nos colocó en un lugar más alto put us in a position, a higher position, que el que Adán y Eva ocuparon en su tiempo. higher even than Adam and Eve at their moment, at their time. Como dijo el salmista, Just like the psalmist said, ¿quién es el hombre para que lo visites? who is the man so you can visit him? Lo has hecho poco menor que los ángeles. You have made him a little bit less than angels. ¿Y por qué es que muchos creyentes So why is it that many believers no pueden sentir, cannot feel, no pueden entender cannot understand, e internalizar lo que la cruz hizo por nosotros? and internalize what the cross did for us?
si la redención no te ayuda a sobrevivir, sino que te devuelve al lugar que perteneces, If redemption does not help you to survive, but it takes you back to the place that you belong, y la redención es algo que Cristo hizo, and redemption is something that Christ did, que yo no podía hacer, that I que couldn't tú no do, podías hacer, that you couldn't do, entonces el problema de la manifestación then the problem of manifestation no es un problema espiritual, sino cognitivo. is not a spiritual problem, but a cognitive problem. Bueno, puede ser un problema de tu espíritu, It pero, could be a problem of your spirit, pero no es un problema del espíritu de But Dios if- que vive en ti. but it's not the problem of the Holy Spirit that lives in you. Amen. Voy a repetir esto, I'm going to repeat this. porque a veces utilizamos los conceptos tricótomos y dicótomos de manera así cualquiera, ¿no? Because De que- sometimes we use this concepts at any way possible. Tricótomo que somos alma, cuerpo y espíritu, y dicótomo que somos cuerpo y espíritu. In three ways that we have soul, spirit, and mind, but dual. Pero yo me voy a circunscribir solamente al concepto tricótomo. But I'm just going to subscribe to the three-way. Hay un espíritu en ti There's a spirit in you que no tiene que ver con tu conocimiento y con tu alma, that has nothing to do with your knowledge or your soul, tampoco tiene que ver con tu cuerpo. but has nothing to do with your body. Dios te lo dio, God gave it to you. pero a ese trío Dios le añade su Espíritu Santo But that triune, God proposes the Holy Spirit que se comunica con tu espíritu that communicates to your spirit y que intercede en oración, and intercedes in prayer intercede en lenguas que no son humanas. and intercedes in tongues that are not human. Oye, lo hace por mí porque yo no sé qué pedir. He does it with me because I don't know what to ask for. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en mí, And it's the Spirit of God in me, que es Cristo en mí, that is Christ in me, quien me revela la mente de Cristo. who reveals the mind of Christ. Pero ¿cómo si tengo la mente de Cristo no puedo entender la amplitud de la redención? But why, if I have the mind of Christ, I can't understand how big is the power of redemption? Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que yo pueda experimentar el síndrome del impostor And I was asking God, how can it be possible that I can experience the imposter syndrome teniendo tu mente? having your mind? My brother. El momento en el que se estrena el reino. The moment that we first unveil the kingdom, Jesús le explica a sus discípulos Jesus expressed and explains to his disciples lo que va a suceder what is about to happen porque él sabe que físicamente él no va a estar because he knows that physically he will not be there, y eso va a crear un glitch en la mente y en el cerebro de los discípulos. and that's going to create a glitch in the disciples' minds and thoughts. ¿Qué pasó aquí? What happened here? Jesús le dice, Jesus told them, yo me voy, I am leaving, pero les voy a enviar al Espíritu but I'm going to give you the Holy Spirit, y él los va a guiar a toda verdad and he's going to guide you through all truth y a toda justicia. and justice. Guiar a toda verdad y a toda To justicia guide through all the truth and justice es el proceso que llamamos is the process that we call la santificación, sanctification, la perfección perfection, a través de la mente de Cristo en nosotros, throughout the mind of Christ in us, la transformación de nuestro the entendimiento transformation of our understanding, la transformación a través de la renovación. the transformation through renovation, Y esto fue lo que Dios me dijo. and this is what God told me. No puede haber transformación There cannot be transformation si no hay renovación. without renovation. Está en la Biblia. The Bible says so. Y pensaba,
¿cómo es este asunto de la renovación? And I was thinking, what is this process of this thing about renovation? Los expertos en conducta dicen que hacen falta 21 días The conduct experts says that you need 21 days para reemplazar un hábito con otro. to replace a habit with another one. Eso es renovación. That's renovation. Pero para nosotros entrar en un proceso de renovación, But for us to go into a renovation process, primero necesitamos entrar we need to start first en un reconocimiento. in a recognition process. Y aquí es donde la religión nos atrapa. And here is where we're trapped by religion. Nos pone un velo en el reconocimiento. It puts a veil in the recognition. Reconocer la obra de la cruz. To recognize the works of the cross. Lo que espiritualmente What y, spiritually y legalmente en el mundo espiritual and legally in the spiritual hizo world, la cruz, the cross did. te cruza por el pasillo del reconocimiento It takes you and cross you to the recognition hallway, y te lleva al salón de la renovación. and it takes you to the room of renovation. ¿Por qué? Why? Porque te muestra Because it demonstrates cuál es tu identidad restaurada. what is your restored identity. Oh, come on. Hallelujah. En Cristo ya fuimos aceptados, In Christ, we were already accepted. fuimos adoptados, We were adopted. fuimos hechos ciudadanos del reino We were made citizens of the kingdom, y fuimos hechos herederos de las riquezas de Dios. and we were made heirs of the riches of God. Sí, también coheredero, And yes, also co-heirs. pero cuídate de la falsa humildad. But beware of false humility. No hay ningún problema en que te veas como Dios te ve. There is no problem for you to see you the way God sees us. El problema es cuando yo me veo más allá de como Dios me ve. The problem is when I see myself beyond how God sees me. Wow. Recuerden, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. No one has a bigger understanding of themselves. Pero no es irreverencia ni orgullo verme como Dios me ve. But it is not irreverent to see me the way God sees me. De hecho, hacer lo contrario es negar la cruz. And even so, if you do the contrary, it's to deny the cross. Porque hace falta solamente un pensamiento. Because it only takes one thought. La duda es un pensamiento. Doubt is a thought. Hace falta solamente un pensamiento It only takes one thought. para que tu respuesta al llamado de Dios So your response to the calling of God no esté alineada con la realidad que vives en Él. isn't aligned to the reality that you live with Him. Así que para nosotros, So for us, de este lado de la cruz, in this side of the cross, ya vivimos en la redención. we already live in redemption. Ya recibimos todos los perks de la gracia, We all already have the perks of grace, aunque la religión nos diga lo contrario. even if religion says the contrary. El Nuevo Testamento evidencia esta batalla que existía The New Testament has the evidence that this battle used to happen entre estos conceptos religiosos antiguos between these religious old concepts que oprimían y esclavizaban a la gente that would oppress people y que Jesús combatió. and that Jesus combated. Recuerda, Jesús no combatió la ley. Remember, Jesus didn't fight the law. Aunque la ley estaba hecha para ser sustituida por la gracia, Even though the law was made in order to create grace and to be substituted with grace, Jesús combatió las adiciones a la ley Jesus fought the additions to the law provenientes de la mentalidad humana that came from the human y mentality que crearon la jaula and that it built a cage que esclavizó a la gente. that would enslave people. El Nuevo Testamento evidencia esa batalla desde Jesús
hasta los apóstoles. The New Testament has the evidence of that from Jesus to the apostles. El apóstol Pablo luchó contra quienes se esforzaban por mantener esas viejas estructuras religiosas. The apostle Paul used to fight back against the people that will have those historic mindset. Por eso fue tan severo con los Gálatas. That's why he was so severe in Galatians. Y en Gálatas 1 del 6 al 9, In Galatians 1 from 6 to 9, parafraseando lo que Pablo dijo, paraphrasing what he said, le dijo, wow, he said, ¿en serio? really? Que tan rápido se hayan desviado del Evangelio You already went away so fast from the gospel para seguir un Evangelio distinto. to follow a different gospel? Miren, si uno de nosotros o un ángel Listen, if one of us or even one angel les vienen a anunciar un Evangelio distinto, come to give you a different gospel, condénenlo. you have to condemn it. Y más adelante en el capítulo 3, versículo de 1 al 3, And moving forward in chapter 3 from 1 to 3, yo lo voy a decir como yo percibo a Pablo en este punto de la carta. I'm going to say it the way I see Paul at this point in the letter. Y piense que todavía está en el capítulo 1. Believe and think that you're still in chapter 1. Ay, Gálatas insensatos. Oh, you foolish Galatians. ¿Quién los encantó? Who has bewitched you? La traducción del original dice quién los embrujó. The original translation says that who bewitched you, ¿Quién les hizo fufú who made you foo-foo y yuyu and you para que no creyeran a la verdad del Evangelio? so you wouldn't believe the truth of the real gospel. Tan tontos son You are so full que empezando por el espíritu ahora van a terminar por la carne, that started from the spirit, now you're going to end by the flesh, refiriéndose al esfuerzo humano. referring to the human effort. Para Pablo era muy claro For Paul, it was very clear que Dios había colocado a los hombres, that God placed the humans, the men, a sus hijos, his children, en una posición de dominio in a position of dominion bajo su autoridad, under his authority, representándolo a él, representing him, y que el esfuerzo humano and so the human effort no tenía nada que ver con eso. wouldn't have anything to do with that. Y que de hecho el esfuerzo humano contaminaba el resultado And even so that the human effort will contaminate de la misión que teníamos encomendada por Dios. the mission that we were commanded by God. Y termina diciéndole a los Gálatas, And he ends up telling the Galatians, si por tu propio esfuerzo te justificas, if you're justified by your own efforts, ya te desligaste de Cristo. you have already pushed yourself away from Christ. Así de severo. Pero Pablo está tratando, And that's in that severe. And he's trying, Paul is trying, Pablo está tratando un germen poderoso but Paul is trying such a powerful germ que se resistía ante el avance del evangelio, de la gracia y del reino. that would resist to the advancement of the gospel of grace and the kingdom, Que de manera resumida lo que dice es que nuestra identidad restaurada that in a short version it says that our restored identity no se basa en mérito, is not based on our own merits no se basa en desempeño, or our own accomplishments, sino en revelación y comisión divina. but in revelation and a divine commission. Todo sistema, pensamiento o estructura que posterga tu libertad contradice la cruz. Every system that delays your posture, it contradicts the cross. Es contrario a la cruz. It's contrary to the cross. Es contrario a nuestra misión en la tierra, It's contrary to our mission on earth de traer a otros to bring others a la libertad de Cristo. to the freedom in Christ. Pero ¿cómo podemos traer a otros a la libertad de Cristo si no hemos Well, entendido how can we bring others to the freedom of Christ? nuestra nueva identidad? Our new identity. Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas That we were transferred from the kingdom of darkness al reino de la luz. to the kingdom of light.
entonces corremos el riesgo de ser como Jesús llamó a los líderes religiosos de su época. And then we run the risk of being called the way God or Jesus called the people during that time, De ser ciegos guiando a ciegos. that they're blind people guiding other blind people. Pero tú y yo But you and I tenemos lo necesario. have everything that we need. Tenemos todo lo que la cruz nos otorgó We have everything that the cross gave us para cumplir esa misión. to accomplish that mission, Para cumplirla bien y a cabalidad. to accomplish good and to the full extent. Porque el ejemplo de nosotros es Cristo. Because our example is Christ, Y Cristo no dejó nada a medias. but Christ did not leave anything halfway done. Y si Cristo no dejó en la cruz nada a medias, And if he didn't leave anything halfway done in the cross, yo quiero que cuando tú estés en el cuarto de la renovación, I want you that when you're at the room of renovation, tú completes la renovación. you complete renovation. Que la palabra te lleve So that the word takes you a derribar cualquier argumento que haya en ti to bring down every argument that comes against you, y que esté en contra de la cruz and that it is against the cross, y amen, someterlo a Cristo. and to submit it to Christ. Amen. Hallelujah. Aunque tú creas que no lo puedes hacer. Even if you think that you can't do it. Para el apóstol Pablo, For the Apostle Paul, el apóstol Pablo sabía de esto. the Apostle Paul, Él lo sintió. he knew about this. Él lo sintió. He felt it. Él en ocasiones sintió que como que tal vez él no iba a poder hacerlo. In some occasions, he felt that he himself couldn't accomplish it. Y el apóstol Pablo no tenía una Biblia como la tenemos hoy. And the Apostle Paul didn't have a Bible like we have today. No te puedo decir que el apóstol Pablo abrió su Biblia y leyó un texto bíblico. I can't say that the Apostle Paul opened the Bible and expressed a Bible verse. No existen cartas de otros apóstoles discipulando al apóstol Pablo. There are no other letters in the Bible that they were discipling the Apostle Paul. Aquel espíritu del que Jesús dijo, los guiará a toda verdad y a toda justicia, That spirit that Christ said that he will guide them to every truth and justice se le revelaba a Pablo en esos momentos de debilidad. was revealed to Paul in those moments of weakness. Cuando ese síndrome del impostor atacaba So when that imposter syndrome would attack y le recordaba su identidad renovada. and remind him of his renewed identity. Llevo mucho tiempo diciendo esto, I've been saying this for a long time porque yo antes decía, yo hablo mucho solo. because I used to say, well, I speak to myself a lot. Y bueno, hablo solo porque hablo conmigo. And well, I speak by myself because I speak to me. Y de vez en cuando necesito algún consejo de sabiduría, ¿no? And sometimes I need some wisdom, counsel. Pero la verdad es que no hay sabiduría en mí. But there is no wisdom in self. Porque no hay un solo consejo que mismo me haya dado en mi vida Because there's no one wisdom counsel that myself has given que me haya llevado a algo bueno. that has taken me to a good place. Y lo peor que hace And the worst thing that it happens es que me hace dudar is that it makes me doubt del Cristo que vive en mí. of the Christ that lives in me. Así que ten cuidado conmigo. So be careful of self. No le creas. Don't believe self. Es engañoso, dice la Biblia. Lies. Ese proceso de renovación That process of renovation que nos lleva a la comprensión plena de nuestra identidad restaurada that takes us to the plentiful recognition of grace. involucra un proceso de sanidad interior. It involves a self-healing process. Lamentablemente, Unfortunately, antes de sembrar, before we plant the seed, nosotros hemos tenido que arrancar. we have had to take away, Hemos conocido personas we have met people que han llegado con heridas, that have arrived with pain. lastimados, They have been in painful situations con experiencias negativas pasadas with all negative experiences, que se convierten en un obstáculo and it becomes an obstacle para que la obra de la cruz so the work of the cross crezca en ellos.
grows within them. Así que tenemos que comenzar un proceso de arrancar y limpiar, So we must start a process of reaping and cleaning, recondicionar el terreno reconditioning the field, y plantar la semilla de gracia y de verdad. and then starting the seed of grace and truth. Y a ese proceso le llamamos sanidad interior. And to that process we call internal healing. La sanidad interior lo que hace es que alinea tu alma Internal healing aligns your soul a la verdad de Dios. to the truth of God. Cuando tus pensamientos, When your thoughts, tus sentimientos your feelings que provienen de tus pensamientos that come from your y que se thoughts, reflejan en tu cuerpo, and then reflected in your body, man. se alinean a la verdad de Dios, When they're aligned to the truth of God, todo tu ser fluye en la línea divina. all of your soul flows in the divine presence. Oye, todo tu ser se alinea. Everything around you aligns. No estoy hablando de chakra. No, I'm not speaking about chakra. Estoy hablando de que tu ser completo I'm speaking about your whole self. mira directamente a la cara a Dios Looks directly into the face of God, y de repente comienza a comprender cuál es el camino a seguir, and all of a sudden it starts to comprehend what's the pathway to take. cuáles son las cosas en las que pensar What are the things that we have to start thinking, y cuáles son las cosas que hay que hacer. and what are the things that we have to start doing. Volviendo a la tricotomía, Coming back to the triune way, para poder entender este proceso de renovación. to understand this renovation process, Y recuerda que la transformación depende de la renovación del entendimiento. and remember the transformation depends on renovation of understanding. Entiende que el espíritu que estaba muerto Understand that the spirit that was dead fue completamente y plenamente redimido en la cruz, was completely and plentifully redeemed in the cross, por la cruz. by the cross. Dios no te encontró moribundo y te dijo, si quieres vivir, God didn't see you almost dying, and He said, if you want to receive, mueve el meñique derecho. move your pinky. Tú estabas muerto. You were dead. Tú no podías ni abrir los ojos. You couldn't even open your eyes. Simplemente Cristo llegó y dijo, Simply, Recibe vida. Christ entered, and He said, receive life. así que la parte espiritual está resuelta por Cristo. So the spiritual part is solved already by Christ. Nuestro cuerpo está esperando el momento en el que va a ser transformado. Our body is expecting, it's waiting for the moment that it's going to be transformed. Y yo pienso que va a experimentar una transformación muy similar And I believe that it's going to experience a very familiar experience, transformation. una transformación similar a la del espíritu. A transformation similar to the spirit. ¿Ok? Pero el alma But the soul, es la tercera parte de la que estoy hablando. which is the third part that Y I'm cada speaking uno de about, nosotros in each one of us, está en el proceso de ser renovado. it is in the process of being renovated. La Biblia dice que tal cual es el pensamiento de un hombre, The Bible says that as the same way that the mind of a man is, así es el hombre. that's the same way the man is. En palabras modernas de la psicología moderna, In modern psychology terms, lo que significa es que tus pensamientos te definen. what it means is your thoughts define who you are. Entonces, si tú tienes una identidad que ya fue renovada por Cristo, Then, if you already have an identity that was renovated by Christ, tu pensamiento debe estar en lo que Cristo hizo por ti, your thought should be in what Christ did for you. para que todo tu ser se alinee So all of your whole self a la will be verdad, aligned to the truth, a la verdad presente de Dios para to the ti. truth that is present right now for you. ¿Ok? No podemos avanzar en el reino We cannot move forward in the kingdom pensando en las cosas que eran. thinking of the things that were. No sanamos pensando en lo que pasó. We don't heal thinking about what already happened. Sanamos pensando en lo que ya es. We heal by thinking of what it already is.
Parece un pensamiento contradictorio, It sounds ironic, pero es que la obra de Cristo contrarresta lo que pasó. but what the work of Christ takes away what happened. No estoy predicando un evangelio mágico I'm not speaking of a magical gospel de arcoíris y unicornios of rainbows and unicorns y todo color de fresa. and it's all peaches and creams. Estoy diciéndote I am cualquier cosa que hayan dicho de ti, saying that everything that has been said upon you contraria a la voz de Dios, that is against to the voice of God, queda anulado inmediatamente, it's void automatically porque la obra de la cruz because the work of the cross tiene preeminencia. has preeminence over it. Nosotros no sanamos para ser libres, We are not healed to be free. sanamos porque ya fuimos libertados. We are healed because we have already been freed. Es una consecuencia de la obra de la cruz. It is a consequence of the work of the cross. All right? Así que vivir en nuestra identidad restaurada So living in our restored identity es vivir desde donde Cristo está, it's to live where Jesus is, porque parte de la obra de la cruz because part of the works of the cross es que nos sentó con Él. is that he set us with him. La identidad restaurada no es emocional, The restored identity is not emotional, así que no depende de lo que sientas. so it does not depend on what you feel. Recuérdalo, depende de lo que Cristo ya hizo. Remember, it depends on what Christ already did. Ruth era extranjera, Ruth was a foreign person. era una mujer a la que toleraban She was a woman that was tolerated cuando ella recogía espigas, when she used to work in the fields. y tal vez todos pensaban que ella iba a estar allí por un tiempo. And maybe all of them thought that she was going to be there only for a specific time. En Cristo nosotros no somos extranjeros, In Christ, we're not foreigners. a nosotros no nos toleran en el reino, We're not tolerated in the kingdom. nosotros somos herederos del reino. We are heirs of the kingdom, Y es un reino que es por siempre. and it is a kingdom that is forevermore. All right? Así que cuando vivimos desde esa identidad, And that's why when we live in that identity, descansamos. we can rest. Vemos las cosas con claridad. We can see things with clarity. Entendemos y ejercemos la autoridad que Dios nos dio We understand and we exercise the authority that Christ gave us. y vivimos en la libertad para amar And we live in the freedom to love y para servir sin miedo. and to serve with no fear. Porque la cruz no solamente te salvó del pecado, Because the cross not only saved you from sin, sino que te devolvió tu nombre. but it gave you back your name. La iglesia no necesita más esfuerzo. The church does not need more effort. La iglesia no necesita hacer más. The church doesn't need to do more. La iglesia necesita tener claridad en lo que hace. Church needs to have clarity in what we En what Casa we do. DC, In Casa DC, nosotros no predicamos agenda religiosa. we don't preach a religious agenda. Nosotros predicamos propósito. We preach purpose. Y cuando hay propósito, And when there's purpose, tu vida no se carga de activismo, your life is not charged with activism, porque el propósito because the purpose limpia todo el camino y puedes ver la meta con claridad. cleans the whole pathway and you can see the goal clear. En Casa DC no venimos a pedirle libertad a Dios. In Casa DC, we're not asking God for freedom. Venimos a reconocerla. We come to recognize it. Venimos a aprender a vivir en ella We come to learn how to live in it, siendo influenciados por cada uno de los hijos de Dios que se sientan a nuestro lado, being influenced by every child of God that sits by our side, como un cuerpo
como lo llama el apóstol Pablo. like a body, like the Apostle Paul calls it. Aquí no venimos a romper cadenas. We don't come here to break chains. Aquí venimos a soltarlas porque ya se rompieron. We come to release the chains because they're already broken. La cruz fue suficiente. The cross was enough. Ahora es tiempo de que vivas como un redimido. Now is the time for you to live like a redeemed person. No cargues con los huesos del pasado. Stop charging with the old bones from the past. Entra en la libertad que Cristo te dio en la cruz. Come into the freedom that Christ gave you, Pero entra completo, but come by your whole self, completo. your whole self. Habita en ella. You have to dwell in it. Yo quiero que ahí donde tú estás, I want you right where you are. tú hagas esta declaración. You make this declaration. Yo quiero que hables conmigo ahora I want you to speak to yourself y que lo pongas frente a ti and you put it in front of yourself y le digas a mismo, and you tell to self, self, hoy recibo la verdad de la cruz. today I receive Hoy, the very true cross. hoy me alineo Today Con- I align myself con la obra completa de Cristo, with the full work of Christ. de que mi identidad fue restaurada, That my identity was restored. de que mi libertad me fue devuelta That my freedom was given back to me. y que de ahora en adelante voy a vivir en ella. And that by today on